Jo tonon hai tini lamsburo tini norong ni bagai TPC exam rong ni bagai nongo tini class khlai jangai o channel ni bisingtei ge joto Tripura ni exam tai job rong ni bagai jotono exam rong ni bagai jeng Tripura ni BK rok nango gabon bagai norong bagai tini ang tubui phaikha first tini no puila class khaini norong ge norok my class nanin bagai tai norok ni exam rok ni bagai crack khaini bagai norok tongmung norok ni nangui tongkhangke norok ani channel bai kwrwngdi ge norok ani channel no subscribe khlai kongkhe subscribe khlaiwi bell icon sinan tapokdi ge tabuk norong dolong norok share khlaidi jate sini jotono saimano tei job rok ni bagui jotono preparation naitongo ge norong bagai tini ang tini theke class khainai ge tini ni puila question tongnai Tripura High Court Chief Justice Keslen mane Tripura ni High Court ni oro ang bolongkha Tripura prothom mane oro prothom sijakya Tripura prothom High Court Chief Justice Keslen ge Justice Deepak Gupta ge jengro Tripura ni High Court ni puila Chief Justice sabo ni singke Justice Deepak Gupta aboni pore second question tongo Tripura High Court er Bortoman Chief Justice Keslen ge sin kokbro hingke Tripura ni High Court o tabuk sak je tongnai present abo Chief Justice sabo ni singo ge sabo tong Indrajit Mohanty gabon pore 3 number question ge norok tabukno subscribe khlai kongkhe subscribe khlaidi tai ani channel bai kwrwngdi ge 3 question hingke tamongnai Tripura High Court kobe nirman kora hai ge Tripura ni High Court bufuru swnamjak ni singo hingke Tripura ni High Court bufuru swnamjak ge 23 March 2013 ge 23 tarik ni March o 2013 bufuru swnamjago Tripura High Court ge jeng tabuk 4 question ani 4 number question Tripura prothom mukhyamantri naam ki hingke Tripura ni puila mukhyamantri ni bumung tamo hingke Sachendra Lal Singh ge jeng tabuk present je tongmani hingke tamo bongkha present o tongmani mung hingke Biplab Kumar Dev ge norok no tabuk 5 number question tongnai 5 number question hingke Tripura prothom Rajyapal Keslen mane Governor Keslen ge Tripura ni puila Rajyapal sabo ni singo ge Tripura ni Rajyapal hingke BK Nehru ge second ni hingke Tripura prothom mohila Rajyapal Keslen ge Tripura ni second bwrwi Rajyapal hingke sabo ni singke Komala Beniwal first hingke sabo BK Nehru mungke chwla aboni pore bwrwi Rajyapal chanai sabo hingke Komala Beniwal aboni pore 7 number question tongo Tripura prothom Lieutenant Governor Keslen hingke AL Das ge norok khata nawui note khlaina di jate norok ni community kaisa note khlaina di kaham khata khlaiwi kaha kisa dam ni pai norok note khlaina di o channel bisingtwi teibo daily 20-10 ta hingke question rwjaknai hingke norong bagui note khlaidi doti papat hingke TPSC exam phaitong norok ni bwskango June July phurungnai norok ni TPSC exam hingke tei bwskango exam phaitongo government job tei katal kainai o 2022 o aboni bagui norok ready khaidi preparation adi tabuk theke no hingke 8 number question tamongnai Tripura Bortoman Rajyapal er naam ki hingke Satyadev Narayan Arya tabuk je present Rajyapal tongnai hingke Satyadev Narayan Arya gabon pore tamokha Tripura prothom Hornbill Festival kun tarikhe chalu mane Tripura ni puila Hornbill Festival bo jaga bufuru ni singo hingke 8 February bo jaga hingke Boromora o wngho Boromora mane Boromora ni tabuk kwtal bumung tamo Hatai Kotor hingke o kokborok de o chwng haini khwnapikha Hatai Kotor ni mung haini swlaini hingke aboni pore 10 number question
Tripura moot ayoton koto মানে ত্রিপুরানি বসু কতর হিংসুং ত্রিপুরা হা বসু কতর হিংকে বসুংকা 10,491.69 স্কয়ার ফিট কিমি হিসাব হাবন পরে 11 নম্বর কোয়েশ্চন নির্মহলকে নির্মাণ করেন মানে নির্মহল সাবস নাম সব রাজা নাম কে নির্মহলকে বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য সনম হাবন পরে হানি হাইতঙ্গো 12 নম্বর কোয়েশ্চন ভুবনেশ্বর মন্দির কে এবং কোথায় নির্মাণ করেন মানে ভুবনেশ্বর মন্দির সাবস নাম তাই বোঝা গাব ভুবনেশ্বর মন্দির जों সেমন উদয়পুর কে ও ভুবনেশ্বর মন্দির প রাজা সনাম কালাঙ্কা মহারাজা গোবিন্দ মানিক্য সনাম কালাঙ্গো আবন পরে হাই দङ ত্রিপুরেশ্বর মন্দির সাবস নামকা ধন্য মানিক্য সনাম ত্রিপুরেশ্বর মন্দির কে নির্মাণ করেন ধন্য মানিক্য কত খ্রিস্টাব্দে 1501 খ্রিস্টাব্দে ধন্য মানিক্য সনাম 1501 সাল বিশ্বব সনাম গাবন পরে 14 নম্বর প্রশ্ন ত্রিপুরা শেষ রাজা মানে ত্রিপুরানি পাইথাক রাজা সাব ত্রিপুরানি পাইথাক রাজা का মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বিনি আবন পরে বিন বিহিন বুংতামো কাঞ্চন প্রভা দেবী गे सिनी শেষ পাইথাক রাজা বনো जों साइमानो गे जों साइमानो শেষ পাইথাक রাজা गे ताबुक जे तमनि चिन अबो राजा तंगो चिन तावफान राजा तंखो पाइथाक हनी माया चिनि राजा ताबो कथां तंखो चिनि राजा बंश अबन परे 15 नंबर क्वेश्चन तमो त्रिपुरार महाराज বীর বিক্রম কিশোর মানিকের স্ত্রী নাম কি মানে বিনি বিহিকনি বুং তামো হনচিকে মহারানী কাঞ্চন প্রভা দেবী মহারানী কাঞ্চন প্রভা দেবী বন বীর বিক্রম চিন মহারাজা বীর বিক্রম থিমানিয়াগুলো বন ইন্ডিয়াও मार्केट एग्रीमेंट खायो महारानी कांचन प्रभा देवी अब तैबो क्वेश्चन दं आबनि गे 16 नंबर क्वेश्चन आलेन जों गोपीनाथ मंदिर के निर्माण करेन गे विजय मानिक्य गे नरक चान चैनल सब्सक्राइब खालायखुंगे सब्सक्राइब खालायदि डटी नरकनि टीपीएससी जों बागै ताइ बिसकांगो पुलिसनि एग्जाम रक दंगो आबन बागै क्वेश्चन मानन बागै नरक फाफात खादि गे 17 नंबर क्वेश्चन के एवं कबे उज्जैन प्रसाद निर्माण करें के उज्जैन प्रसाद माने उज्जैन प्लेस जों साइमानो सिनि ताबो जे राजबाड़ी अबो साबस नाम सिंग ताइ बो बिशिवस नाम जाखाबो महाराजा राधा किशोर मानिक्य सिनि महाराजानि राधा किशोर मानिक्य तंफोस नामो बो बिशिव 1901 बिशिवस नाम कालांखा सिनि महाराजा राधा किशोर मानिक्य सिनि राजबाड़ी ने ताबो आबो सिनि आसे हिया आरो ताम जन से थेपावै बिसकां ताम जन थेपावै ताबो रबायका सामनि सिनि राजा दंने आसे सिखाल केयार सिखाया गे 18 नंबर दङ त्रिपुरार कोन राजा प्रथम मणिपुर आक्रमण करेन सिन त्रिपुरानि राजा नाजे मणिपुर पुइला साबो युद्ध खालाय निसुना साबो खालाय धर्म मानिकतो सिन महाराजा धर्म मानिकतो पुइला मणिपुर न हमला खायो माने आक्रमण खालायो आबन परे 19 नंबर क्वेश्चन दंनाय त्रिपुरा प्रथम रेल परिसेवा कबे चालू হয় মানে सिन त्रिपुरा पुइला रेलनि व्यवस्था बुफ्रु सानामनान जें के 1964 पुइला जेंगो चिनि त्रिपुरा रेलनि सम्बन्धे गामने पाइथा क्वेश्चन नरंनि बागै আগরতলা থেকে যাত্রী বাহন রেল কবে থেকে চালু হয় গে जों सेमानो আগরতলা থেকে যে বরক तलांनाय रेल बुफ्रुन থেকে थांलाय सौ खालायनायनि जेंखा के 2008 नि अक्ट'बरनि 5 तारिखनि सिमिं আগরতলা থেকে रेल बरक तलांनायनि जेंखा के जों सिन पाइथा क्वेश्चन अबनो जे 20 टा क्वेश्चन के नरक नोट खालायै कायसा खाटाबो खालायतोदि नरंनि जाते बुसकांनि एग्जाम क्रेक खालायनायनि बागै गे नों दलंनो शेयार खालायदि जते माहाय नंनातै गे बाक्सा दंगो माहाय रंना आसे कुनु केयार खाया जारा मुसुंनाय जारा निनि साइमानानि मुसुंनाय जिके रक सिन त्रिपुरानि जिके रक के नरक सब्सक्राइब खायदि आनि चैनल ताफन सब्सक्राइब खालायखो के गे नरक शेयार खालायदि बुनो गे नर आनि क्लास नो बाहाय तिनिनि बाहाय जाका कायसा लाइक रेदि गे लाइक नरंनि सपोर्ट गे तिनिनि बागै
asung nungano ge next video fai tongo hai tei kaisa class omo tini থেকে chengo ge tei kaisa video fai tongo ge mahai ke norok salbrum brum ani channel o nai tongdi ge tai norok share khlai di nong dolong no tei group rok share khlai di ge tini ni video asung no jotono no paithago hambai।